मोर जेतिकी सब स्वप्न आउ आशा भरोसा सब स्वप्न आउ आशा भरोसा किए पूरण करे जानिछ जान ना मुझे सब पूरण कथा कहबी बेसी नुह 5 मिनिट बेसी समय नेबे कहीं बहुत राति हेलानी 12टा हेलानी आउ मते भी टिके भारी जोश ए सब कहबी बोली हाँ मु कहूची मोर जेते सब आशा भरोसा आउ स्वप्न सब पूरण करनी मो स्त्री बाहाघर 2 ରୁ 3 वर्ष होता मु आम घर पाखर जड़े दादा हिसाब हम से ट्रक चलाए से दिन किंतु से गोटे कार धरिकी आसते कार पुराणा कालिया कार इंडिगो इंडिगो नो इंडिका आप जानते इंडिका जार पछ न खाली एमती अंडा भाई आइल कहते इंडिका से गाड़ी थोड़े धरिकी आसते मत कहले चंदन आस चलेबुना मुझे ट्राक्टर शिखी थे लकडाउन गोटे सांग ट्राक्टर आनी चलाए सियाड़ तो बजार हाट में लकडाउन जो फसल फसल हुए ना जाजपुर रोड नहका घर था सी आणिक आम फसल फसल हुए खरा दिन आप तो जानते जो कोविड होता खरा मसरे ही होता खरा मसर आरंभ हो खरा मसरे ही शेष होता पुणी गोटे वर्ष पर फेर खरा मसरे आरंभ हो खरा मस शेष होता गोटे कार चलैली मुझे ना मु कार चलाऊँ मो स्त्री टे देखिले खुशी हम आ स्वामी कार चलाऊँ खुशी टी हम जहाँ भी हो गोटे स्वामी जो किछिटा जिनस करे स्त्री बेसी टे खुशी हुए आउ से लाइक मु कहली ना से खुशी हे आउ मुटा गोटे वीडियो कॉल करे मु वीडियो कॉल करी से दादा को धर देल कहले देखा मो स्त्री देखी तार खुशी हो गला आउ खुशी होला पर मु मोर चलै लगी आसी पहुँचली घरे कहली तुम आनियो कार आनियो मुझे ना ना भगवान आम गरीब लोक कार किए आम किए तुम आण कहना मु मोर साबाट कर मुझे केमी आनिया पैसा कौटे आस कहले मोर जी सुना रूप आज सब बंधा पकई दियो आउ गाड़टा नहीं आस आस्ते आस्ते फेरे नहीं आसवा मुझे ना आस्ते आस्ते आनी पार न आनी पार ठीक ना आनी किसी भी लाभ हेनी कहीं मु दुकान जाऊँगी भड़ा फड़ा न हम कौन करवा यार देखिया ना सियार देखिया कहले किसी असुविधा नहीं तुम जब तुमको सुविधा हम तुम आण तुम खुशी मु खुशी आउ कौन करी मो स्त्री कहले जो मु मन लगे गाड़ी जेहेतु गोटे आशा हो गला नहीं आसिली नहीं आसला देखो यहीटा हूँ इम्पोर्टाट कथा आप विश्वास करेंगे मुझे जानची इम्पोर्टाट कथा आमर यही घरटा थाए आ सामना घर सेकर भाई घरटा थाए साइड रे हमर जो रोसे घटा मु देखौची वीडियो रे आप मान देखि दिए ए जो शॉर्ट वीडियो करे गीत वीडियो रे सेपटे जो रोसे फसे हुए जो खाए सेटा हे नथला पछरे हला कारटा आनी हमर सेई करे रखथिली से कर सब बळे रखे हमर जगह पाखे नाही से करे कारटा रखे तो रखे हमर जने दादा पु अछि तंको स्त्री घर कैंसर हेतिला से मरि गेले तंग घर सेई नहका तेतुली गुंडा जाजपुर रोड घर कथा कह कहबा जे जोटी बे तो मरिगला परे से एका एका तंग भल लागे नहीं से कोड को सुंती किछ ठीक ठिक नाही से किंतु प्राय आसी से मो कार खोल देगी डोर खोली सुंती प्राय से दिन मुझे देखनी मु कहूँ से दिन राति वर्षा प्रबल होता है प्रबल राति सारा वर्षा होता है सी कि से कार भीतर शुई था किंतु सकाल कहला कहला कार भीतर राति सारा धड़धड़ 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 कबाट बाड़ेब कबाट ग्लास पाखे आसी जन ठिया हम कांदब आउ दाऊ भूमि ऊपर पड़ो गाड़ी ऊपर कि गाड़ी किसी हम नहीं गाड़ी कट 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 एमती हम गाड़ी आउ मुझे भाषी शुणिकी डरीगली मुझे गाड़ी आउ सेकेंड हैंड गाड़ी आप जानते 55,000 टकर किनी कौ गाड़ी एक्सीडेंट हो कौ गाड़ी भल थी किए मरी से गाड़ी देख प्राय गाड़ी हूँ पूरा एक्सीडेंट चूना हो से गाड़ी लोक मरी जाए गाड़ीटा नष्ट करेंगे ना गाड़ी पूरा टपा टप कर बागे दे जी खर्च हो 10 कोटी हजार रखिकी बिक्री कर दिखाई प्राय से गोटे भूत रही किसी लोग तो विश्वास करें गाड़ी काली से रही न तो मु भी से कथा माने मु माने या कि अरे समस्ते तो डरुंच गाड़ी की देखिकी जदि समस्ते डर मो गाटा को मु डरी गाड़ी चलेबी कि से कथा भाई मुझे चलैली से तेणी जहाँ हम देखा मुझे चलैली दिने आमर ये छकटे अच्छे आगे छकटा केतले भी वीडियो वीडियो कहीदेवी मुझे छकटा बोली छकटा अच्छी से जन दादा रोचे सान बापा हम से घर घर रही ये आम ये खंजा घर था जो उठे जा रही रही से दिन तक सी वर्षा होता है वर्षा छाड़ी थाए राति
ଉଠନ୍ତିନି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଉଠନ୍ତି ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ତ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ଗାଡି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା କଳା ହେଇକି ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଡରିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି ମାସେ 2 ମାସ ମିନିମମ୍ ଗାଡି ରହିଲା ସେଠି ଗାଡି ମୋର ଚାଲେନି ଗାଡି ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଧର 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 ଆଉ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛି ଏତିକି ଲୋକ ରାତି 11 12 ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଗାଡିରେ ଆଉ କଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡିରେ କିଏ ଜଣେ ରହୁଛି ନ ରହୁଛି ଗାଡିର ଆଖପାଖରେ ରହୁଛି ସେ କଥା ହେଲା ରାତି ଅଧେ ହେଲାଣି ଡର ଲାଗିଲାନି ଟିକେ ଆଉ ସାଇଡରେ ରହିଲେ ମତେ ଭାରି ଭୂତ ପ୍ରତି ମତେ ଭାରି ଡର ସେ କଥା ଛାଡ ଆଉ ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଡରିବି ସେ ଗାଡି ଆଉ ଚାଲିବନି ସେ ଗାଡି ଥୁଆ ହବ ଆଉ ଆମର ତା ପରଦିନ ଆମ ଘରର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଆମେ ଘଟଗାଁ ଯିବୁ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗାଡି ବ୍ୟାଟେରୀ ପେଲିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଥୁଆ ହେଲାଣି ଗାଡି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେଲିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଡି ହେଲାନି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁ ଆମର ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ଅଛି ନଈକି ଯିବାକୁ ବହେ ପେଲିଲୁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁ ଝାଡା ଫାଡା କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇନି ଦାନ୍ତ ଘଷିନି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଟରୀଟା ଖୋଲିଦେନି ବେଟରୀଟା ପେଲି ପେଲି ଆଣିକି ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଥୋଇଦେନି ଆମ ଏଇ ଶିରିଷ ଗଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଥୋଇଦେଲା ପରେ ବେଟରୀଟା ଖୋଲି ନେଇଯାଇଥିଲି ବେଟରୀଟା ଖୋଲି ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ବେଟରୀଟା ଦେଇଦେଲି ଚାର୍ଜ ବସେଇବାକୁ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡି ଆଉ ମୁଁ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ରାତି ଖରା ମାସ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାତି ହବ ରାତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗାଡି କଟ 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 ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ କହିବା କଥା କଟ 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 ଏମିତି ହେଲା ଆରେ ଏମିତି ହବା ମାନେ କଣ ମୋ ଗାଡିରେ ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଯଦି ବା କୌଣସି ମେକାନିକାଲ ପାର୍ଟସ କାମ କରୁଥିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡି ଚାବି ବି ଅଫ୍ ଅଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଆଉ ଜିଦି ଧଇଲି ଯାହା ହବ ଦେଖାହବ ରାତି 1 ଯାଏ ରହିବ ଦେଖା ଆଉ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ରାତି ଡୋର ଦେଇଦେଲି ଭିତରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଗୀତ ବଜେଇନି ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ବଜେଇକି ଶୋଇନି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ରାତି 1ରେ ଯାଇ ଟର୍ଚ ମର୍ଚ ମାରିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନେଇ ଚାରିପଟାଙ୍କ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଥାଏ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନରାତି ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଥାଏ ଯୁଆଡେ ଅନେକ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୁଆଡେ ଅନେକ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଛାତି ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରୁନି ଟିକେ ଶୋଇଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯୁଆଡେ ଅନେକ ଆଉ ଫୋନ ବି ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ ଉଠୁନି ଡରି ମରି ଆନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ ଫର୍ଚ ମାରିକି ଧଡ ଧାଡେ ବାଡିକି ତଳେ ବାଡେଇକି ନେଇକି ଗଲା ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ମତେ ସେ ଜାଗାରେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗାଡିରେ ମୋର ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିନଥିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଗାଡିର କାହାଣୀ ଆଉ ସେ ଗାଡିକୁ ମୁଁ 35,000 କଣ 32,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେନି ପ୍ରଥମ ସେ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ନେଇଗଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋନ ଫୋନ ଉଠେଇକି ସିଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଭାଇଟେ ସିଏ ଏଇଆ ଗୋଟେ ଆଶା ବର୍ଷା ଧରିକି କିଣିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଚଲେଇବି ଗାଡିର ମାଲିକ ହେବି ମୁଁ ବି ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ସେ ବି ସେୟା ଚାହିଁଥିଲା ଆଉ ସେ ନେଇଗଲା ପରେ ତା ଗାଡି ଏମିତି ଆଜି ଯାଏ ଥୁଆ ହେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନୁହଁ ସେ ଗାଡିରେ 100% ଭୂତ ହିଁ ଭୂତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ ମାନୁଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବେ କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସତରେ କହିବେ ମିଛ କିମ୍ବା ସତ ଯଦି ନ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଏ ସାନ ଭାଇର ରାଣ କି ବଡ ଭାଇର ରାଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଗାଡି ଆଖପାଖରେ ରୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଗାଡି ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହଉନି ସେ ଗାଡିରେ ରହିଥାଏ କି ନ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଘଟଣା କାହାରି ସହିତ ନ ଘଟୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନ ଆଣନ୍ତୁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣୁଛନ୍ତି 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଡି ଆଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣା ପଡିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତା ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ଜଣା ପଡିବ ଏମିତି ଅତି ପୁରୁଣା ଗାଡି ହେଲା ବେଳକୁ କଣ କି ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗାଡିର ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଗାଡି ହେଲେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ପୁରା କଲର କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ପୁରା କଲର କଲେ ବହେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେଇ ପାର୍ଟଟା କଲର କରନ୍ତି ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ
से गाड़ी किनिया कथा तो अलग कथा आपण मु एति कहूची मते रिक्वेस्ट आपण रिक्वेस्ट करछी आपण माने कमेंट रे कहिबे सत्तर गाड़ी रे भूत अछि कि नाही जदि